record. Alright, a very good morning to all of you. So today we will continue ataupun kita akan start on Introduction to Computer Science, the Internet, Chapter 1, Web Essentials. Okay, so we move next. Benda yang simple. What is computer? You belajar ataupun you face a lot of different different types of computers. You ada laptop ke, PC gaming ke, whatsoever lah yang ada dekat keliling you. So basically you just gonna tahu computer is computer lah. And computer ada banyak jenis. So in general, computer is an electronic device, peralatan elektronik ataupun peranti elektronik, operating under the control of instructions. Okay, operating, beroperasi di bawah kawalan arahan. Arahan tu is considered like a software lah. Stored in its own memory, which can input data, process data, produce results, and store the results for future use. Okay, so what we can see here, you kena tahu input data. Okay, how we input the data? We press the keyboard, we click the mouse into input, and then process the data. Let's say you nak klik. Bila you klik, contohlah you klik dekat monitor atau you press the keyboard enter, so the computer will process the data. Kalau dia kata dia save lah. Kalau print out lah. Okay, produce result, for example, everything dia akan display. Kalau dia you play YouTube, you click play, dia akan produce result, play the video with the audio. Macam tu lah. And store the if result for future use. You buat assignment, store ni maksudnya disimpan, di save dalam komputer. So benda hafal ni sebenarnya dah tak relevan dah. You boleh refer balik dekat Google or whatsoever, buku ke apa. Cuma saya nak you faham, computer is always a electronic device yang lakukan kerja-kerja ni. It also contains electronic and mechanical component known as hardware, which consists input devices. Tadi atas tu input data, tapi yang ni dia will go to hardware pula. Okay, hardware yang kita nampak sebenarnya. Input devices, which is keyboard and mouse lah. Kalau yang canggih sikit, dia guna touch screen, dia tak guna mouse dah. Okay, and then processing unit. Okay, dekat dalam CPU ni, which is this one, desktop computer ni, yang gambar ni, dalam ni lah. Output devices. Okay, output devices, we have a few. Siapa yang dah belajar intro to IT macam budak secretary, we have monitor, okay, speaker. Ini output, dia output audio, dia output display. Storage devices and communication devices. Semua ni adalah hardware yang dikombine satu sekali, jadilah komputer. Clear? Clear ke tak clear? Benda yes, dah tahu dah. So kita belajar balik. Okay, tengok. Sekejap je benda ni. Okay, dan kita tengoklah komputer hardware yang kita nampak kat sini. Antaranya, ini bukannya kata semua ni, these are some of it. Okay, yang ini you selalu nampak kan? Ini you panggil apa? CPU. CPU. Lagi ada nama lain tak? Korang dah belajar intro to IT tau, yang budak ISEC. So sepatutnya you tahu dah apa nama dia. CPU tu adalah nama yang salah, tapi dia dah jadi general, maknanya dia dah jadi acceptable. So nama CPU ni sebenarnya adalah system unit. Kalau you belajar lah, kita orang belajar, kita akan panggil dia system unit. Kalau orang kedai tu cakap, oh CPU cakap, ya kan je, ya. Maknanya dia tak tahu nama dia system unit. Tapi the official benda ni adalah system unit. Dalam tu baru ada CPU. CPU tu apa? CPU tu is the processor lah. Dalam tu lah
CPU. Tapi orang sebut ni CPU. Boleh, tak ada masalah. Macam orang sebut Maggi lah. Kau nak makan Maggi apa? Kau beli Maggi apa? Saya beli Maggi Mami. Saya beli apa? Maggi brand Kuali. Maggi is brand kan? Macam tu lah. Kan? Pakai Pampers. Pampers tu brand apa? Brand Mami Poco. Pampers is brand. Dia keluar benda ni pula. Tengok dekat lecture pun saya buat lagi kanak-kanak daripada korang tau. Ni academic meeting. Dia orang semua suka. Sebab boring kan. Kita tak nak lah benda yang membosankan. You pun dah bosan dah sebenarnya. Benda-benda yang normal. Ni tak normal sikit je. Okay. These are the hardwares. So scanner tahu tak apa dia? You boleh zoom kalau dekat ni. Ataupun saya zoom. Saya zoom kejap. Okay, scanner. Ini scanner lama lah sebenarnya. Bukan ni scanner baru. Okay, digital camera. Ni kira kita nak input microphone, keyboard, mouse. Ni standard. Monitor. Input device kita webcam. Screen. Okay, saya tanya sesuatu output ataupun input. Screen. Untuk monitor. Output ke input device? Boleh type dekat message jawapan you. Okay, untuk monitor. Input ke output device? Okay. Monitor is display. Maknanya display tu output lah. Output display. Paparan sahaja. Okay. Don't confuse. Okay. What about keyboard? Okay. Dah yang lain tak payah jawab dah. Okay. Sekarang jawab keyboard. Untuk keyboard, input ke output? Okay. Keyboard is input. Kita key in the letter, key in enter. Semua tu key in. Input sahaja. Keyboard adalah untuk input. Anusuya tadi saya perasan you jawab output untuk monitor tadilah kan. Dia termasuk lambat. Okay. Speaker. Input ke output? Fikir baik-baik. Speaker ni untuk input ke output? Speaker dia keluarkan audio kan. So audio is output lah. Okay, so dah clear lah benda-benda macam tu. So this one kalau kata macam card reader semua ni, dia boleh input. Untuk input tapi kena gunakan kena connect lah. So yang ni kita sebenarnya kita panggil storage device. Dia bukan input ke output, tapi yang ni kita panggil storage device. You punya memory card, you punya pen drive, itu semua adalah storage device kalau you perasan kat sini. And then we go to communication device. Ini pernah nampak tak ni? Lebih kurang lah yang ada antena ke apa. Kalau kat rumah you tu jenis yang tak ada antena ataupun yang baru, kita panggil mesh. Mesh punya wifi. Dia tak ada antena, dia macam kotak biskut. Dia kecil je. Yang tu pun communication device. So you kena faham. Yang tu adalah untuk wifi. Itu kira communication device. Okay. Next. Dia pecah sikit yang ni saya kena kecilkan. Okay. Sebenarnya dekat notes you boleh tengok benda yang sama je, cuma saya colorkan dia sikit. Okay. Computer language, low level language, middle language dengan high level language. So kita tengok yang ni lah. Alright. So what we can do is we look. Kenapa ada computer languages pula? Komputer cakap dengan siapa? Computer is actually communicate on its own. Maknanya bercakap dengan diri sendiri dan juga bercakap dengan manusia. Manusia key in, let's say manusia key in enter. Manusia key in enter. Kita faham enter. Komputer faham their language. Kalau user tekan enter, maksudnya okay, this is enter. Komputer faham bahasa dia. Itu dia punya dia punya contoh lah. Okay, dia punya contoh. So when we talk about low level language, is masa mula-mula komputer diperkenalkan lah. Okay, we have low level language. Kita tengok kat sini, we have saya terpaksa gunakan yang ni sebab tak apa clear sangat yang tu.
Okay, kita ada low level language, middle language, high level language. Actually sebenarnya kita dah pergi ke more than high level lah. Okay, kita dah pakai neural language. Kita dah tak pakai human language dah. Bukan tak pakai, maksudnya dia berinteraksi guna high level language dengan yang paling latest lah. So you tak perlu nak terlalu detail sebab ni orang komputer, belajar IT, belajar computer science je yang perlu details about this lah. So low level language ni masa mula-mula komputer diperkenalkan, so it's considered machine language. Okay, we introduce as machine language, and then assembly language. High level language ni kita akan kata human language lah. So whatever bila you belajar nanti, kita akan gunakan coding-coding tu similar lah, macam contoh print ke, title, okay, content dan sebagainya. Alright, that's it. So make sure you tahulah these 3 language of computer. So you pernah tengok tak komputer masa mula-mula komputer wujud? Pernah tengok tak? Ataupun masa you belajar intro to IT tu, siapa yang ambil subjek intro to IT tu, pernah tengok tak komputer yang mula-mula sekali diperkenalkan? You boleh, tak apa, kita try search. Okay, kita tengok apa, nanti you search lah dekat you punya Google tu, world ataupun first computer, world first generation of computer ke, you type macam tu, you tengok first generation of computer. Bila you type dekat you punya Google search tu, you go images, you akan nampak komputer tu macam sebuah controller mesin dekat kilang besar. Itu dulu sebelum microchip wujud. Microchip tu benda yang ada dalam komputer sekarang lah, CPU tu. So you boleh search, so you akan nampak semua tu besar-besar dulu. So you imagine laptop you, PC you yang boleh letak atas meja, dulu benda tu semua saiz sebesar-besar badan you, kepala you. Switch dalam motherboard tu sebesar bangunan tu ada. Alright, okay. Ada yang left ke apa tu? Now we move to internet. Okay, saya simplifykan dekat saya punya presentation ni sebab saya tak nak nampak banyak sangat teks. Okay, so the internet is a global network of computers. Global network of computer. Maksudnya sebenarnya internet ni kita connect to other computer dalam secara global lah. Maksudnya kat Malaysia connect dekat US, and then kita masuk website. Contoh website apa, you selalu shopping kat mana, Shopee ke, Lazada ke, Zalora ke, maybe komputer mereka tu base dekat Singapore, so connect komputer Singapore. Macam tu lah. Itu maksud internet sebenarnya. Whatever we can access to, essentially we connect to network of computers was made possibly by the convergence of computing and communications technologies. Ini cerita sebelum ni lah, which is sebelum ni apa komputer mana saya tak masukkan tadi. Okay, tak apa. So kita tengok history of internet. Cuma saya tak masukkan dalam slide ni. So, kita tengok kat sini lah. Okay, yang ni just explanation sahaja. Okay, so internet evolution. So if you can see in your notes, around 1969, you boleh baca dekat sini. Alright, 1960s . So the internet is not belong to anyone. It's just a technology that have been created early 1960s, 1960. So the timeline dia sampai actually starting daripada sinilah. You kena kena tengok. You abaikan je lah bunyi
bunyi apa background sound saya tu. Okay, ARPANET. So if you notice, ARPANET ni is actually project. Project Advanced Research Project Agency Wide Area Network yang dipanggil ARPANET. ARPANET is a project. Project siapa? Project by US Department of Defense, Jabatan Pertahanan US. Kira tentera lah. Diorang gunakan ni untuk bidang ketenteraan at the first. So mereka diorang apa? Macam mana nak cakap diorang rasa teknologi ni boleh dikembangkan, then from that project dia wujudkan benda-benda ni lah, all the teknologi semua ni, internet semua, sampai we have internet. Okay, so internet starting around 1980s to 1990s. Then go to ni baru internet then baru datang World Wide Web. World Wide Web tu lah baru kita boleh akses ke internet, maksudnya website. Faham tak? Dekat website lah. So for that website, kita akan tengok, maksudnya bila kita dah boleh access to the World Wide Web, itulah yang you boleh, apa kata orang, pergi ke beberapa website. Contoh masa tu ada www kan, yang tu kan World Wide Web tu. Itu baru start website. Sebelum tu still panggil internet sahaja, tak ada website lagi. Bila ada www tu baru adalah itu dikira website. You kena faham So www tu lah yang menentukan ataupun yang membolehkan user ataupun kita, dekat sinilah World Wide Web ni, early 90s So saya dah wujud ataupun saya dah, kata orang dah sekolah rendah, sekolah dekat sini. So first experience dengan internet masa tu yang saya tahu, internet ni untuk chatting je. World Wide Web ni saya tak ingat lagi apa yang boleh buat, cuma mungkin boleh tengok dokumen lah, macam kita tengok website apa. Lepas tu ada, tak silap saya ada apa, Yahoo kot. Yahoo. Google tak wujud lagi time tu. Google bukannya the first. Google wujud selepas Yahoo. So masa tu just tengok lah. Okay, kat komputer boleh tengok benda ni apa semua. Dan saya ingat lagi the first cyber cafe yang saya pergi dekat hometown saya tu, harga dia RM12 sejam. Hanya untuk main benda yang kita tak tahu benda. It's just a new technology masa tu. So jakun lah. So bagi you imagine pada masa tahun 90-an tu, RM12 tu hanya orang yang banyak duit sahaja mampu untuk bayar RM12 sejam dekat apa nama dia, dekat cyber cafe. Saya tak adalah kata saya banyak duit, tapi saya berkawan dengan anak orang kaya. Bagi dia orang RM12 tu tak ada apalah. Okay. Masa tu budak-budak lagi, so tak ada transport. So saya tak naik bas, saya naik cab. Tahu cab? Naik taksi. Dari rumah saya ke cyber cafe tu dalam mall, harga dia lebih kurang 10 hingga RM12 lah waktu tu. Maybe sekarang dah jadi 20 lebih ke 30 lah kos kalau naik taksi ke mall tu. Pengalaman dulu lah masa internet. Okay, so until now, so we have a lot of media social, we have so many things. So YouTube, I remember, was established around early 2002-2003, which is dekat sini dia letak 2005 until 2007, around this time. Tapi saya rasa dia early, awal lagi. Masa tu baru wujud broadband, which is high speed internet. Masa ada high speed internet tu lah video boleh di play dekat internet.
So 2005 ni you apa? You baru berapa tahun tadika ke apa kan? Entah kindergarten ke apa atau nursery ke. You tengok YouTube. Then after that this time IG ada, there's Facebook dan sebagainya lah. Okay, Google pun wujud masa tahun end of 90s, early 2000 macam tu. So the first social media masa tu is actually MySpace dengan Friendster. Dua ni dia bersaing lah, MySpace dengan Friendster, kalau you ingat lagi lah. I mean kalau you pernah tahu. Okay, so basically this just the timeline ataupun the history of internet, macam mana dia daripada mula-mula askar ataupun the army of US Defense Department tu jalankan projek ARPANET, and then until now the internet. So kalau kat sini is actually sekarang ni dah kira 2022 lah kan. So kalau kata you nak tengok the timeline, kalau you search, you akan jumpa yang mungkin paling orang boleh buat pun image tu maybe sampai 2019. Yang tu okey lah. You boleh apa kata orang, 2019 tu you boleh consider lagi lah. Kejap, saya boleh share file tak dekat chat? Boleh tak boleh? Boleh share gambar tak dekat chat? Tak boleh kan? Rasa tak boleh. Tak boleh, tak apa. Sekejap lagi saya share gambar tu. Saya share screen lah nanti. You boleh search macam history of internet tu kan, you akan nampak ada yang buat sampai 2019. Dia ada cerita pasal how to say, maknanya Internet of Things. You pernah dengar? IoT, Internet of Things. Jadi saya sambil tunjuk ni saya klik So maknanya kalau you jangan terperanjat pula, dalam kelas tak ada pun benda ni, sebab saya tunjuk note sahaja. Tapi dalam saya punya screen record ni saya ada klik macam-macam. So okay, pernah dengar tak IoT, Internet of Things? Tak pernah. Tak pernah. You budak apa? E-business, E-secretary, apa? EU. IoT tu dah lama sebenarnya, tapi you kena, okay, semua sebut IoT, Internet of Things. You tak payahlah on speaker, tak apa, tak payah on mic. You just sebut untuk diri you lah. IoT is Internet of Things. You perasan tak sekarang you beli apa-apa, for example you beli printer, you beli kamera, you peralatan contoh macam dekat rumah, CCTV dan sebagainya, most of the things tu connect to internet, can connect to Wi-Fi. Smart TV, perasan tak? Perasan ke tak perasan? Ataupun you tahu tak benda tu wujud? Okay lah, we look at smart TV lah. Smart TV, you can watch few apps on your smart TV. You can browse your internet through your smart TV, betul? Itu Internet of Things lah. So every single things ataupun device yang kita guna in the future will connect to Wi-Fi. Oh, macam TV tu smart TV kan? Ya. Yang boleh connect lah. Ya. Even your washing machine, your apa semua, you can control your CCTV. Kalaupun you tak ada kat rumah, you boleh turn on your rice cooker ke, you boleh turn on your lights apa semua kan. Itu Internet of Things lah. Itu contoh contoh. That's why they go for 5G punya teknologi. Why 5G? Because 5G so kita boleh control lah semua benda di luar ni, ataupun especially untuk kereta, untuk kenderaan everything yang connect to internet. So bila ada high speed internet, 5G technology, so everything can be connected. Faham?
bukan hanya dekat phone sahaja model Samsung 5G apa Oppo 5G itu semua untuk connect to other devices sahaja untuk control. Support 5G network. Clear? Okay, yang ni timeline ni just go through sajalah. Saya tak ada apa nak explain sangat. Cuma just about how from the start the internet until now. Yang ni pun dia start sampai 2013. You can check the latest on the Google until let's say 2020 ke kalau ada. Then the last part we move to categories of computers lah. We have personal, distributed and client server computing. So actually kalau tengok different type of computer ni kita boleh tengok beberapa lah. So ini yang note saya dalam notes dalam nota yang saya bagi tu, nota PDF tu is just 3 saja, which is the cover personal. Okay, personal which is this one lah, laptop, desktop is considered personal computer. And then this one personal computing kita ada this one lah, microcomputer, desktop computer, laptop, okay, tablet PC or handheld PC. So itu personal computing. So this one consider personal computing lah. Tablet ni pun personal computing. Okay, then we move to distributed computing. Okay, what is distributed computing? Distributed is a model in which component of the software system are shared among multiple computers. Okay, kita ada satu main computer dekat sini. And then kita as a user, contohlah you semua masuk kelas, kan saya share screen kan. Tapi sebenarnya screen saya share screen tu maksudnya saya share the software. You all semua gunakan software yang sama untuk bekerja. Itu maksudnya dia kata distributed. Maknanya software system are shared among multiple computer to improve efficiency and performance. Semua orang buat dalam access pada komputer yang sama. Contoh, you pernah guna software macam contohlah you buat website online guna template yang ada. So semua orang akan guna login guna yang sama. Contoh macam you nak edit gambar, you masuk software online, semua orang gunakan software online tu untuk edit video. So itu shared among multiple computer. Tapi yang tu saya tak kira contoh dia sebagai distributed computing sebab distributed computing ni dia macam kita set up sendiri physically. Yang tu kita panggil cloud, software yang dalam online tu lah. Tapi yang ni contoh kita duduk dalam lab, semua orang guna PC tapi software semua access kepada satu main computer ataupun server lah. Typically distributed computing uses the client server communication model. Distributed computing also can be used to solve computational problem with problem divided many tasks. So it's actually macam kita share normally dalam kilang ataupun dalam tempat kajian ke apa, benda-benda yang memerlukan komputer yang canggih. So dia just gunakan satu komputer, orang lain cuma gunakan satu centralized sahaja. So in a with distributing, macam contoh still process every second, dia ada banyak lah. So maybe ni buat yang lain 100,000 distributed. Client server computing lebih kurang macam macam distributed, tapi beza dia konsep client and server computers communicate with each other over a network. Contoh paling senang ialah macam dekat lab. Dekat college kita, itu kita panggil client server computing lah. So dekat lab tu you pakai semua komputer tu akan connect pada satu network yang sama, which is nanti ada server yang control you punya network lah. Semua ni kita boleh check dekat server ni. Okay, user ni apa nama dia, kita boleh block ke apa ke, macam tu lah. Kita boleh kenal semua user dalam lab. So kalau ada 3 lab, satu lab connect dengan server, satu lab connect dengan semua lab akan connect dengan satu server. Itu kita panggil client server environment. Okay, yang bawah ni just nanti kita akan go through dekat subject JavaScript.
chapter 3, 4 tak salah saya. Kita ada pecahan. Okay. So that's all for today class. Sebab chapter 1 tak banyak pun, so you can go through back basically the notes about computers and then the internet and then the types of computer and then the programming languages. Sebab apa? Next kita dah start buat untuk website. Okay, sekarang listen carefully lah. Sebab saya akan post juga dekat Google Classroom you punya task. Okay, yang ni just presentation untuk next week sahaja. Okay, saya nak apa? Okay, saya just cakap sahaja dulu. Nanti saya akan tulis dalam teks ni juga. Okay. 2 person. Sekejap, saya tulis dalam ni group task. Okay, so alamak. 2 person in one group. 2 person in one group. Task dia. Okay, present about what website that you want to create for your e-commerce business. Okay, ini general. So you boleh cerita apa nama website tu, example Okay, your website name. Kadang-kadang ada orang nak pilih Lazado ke, Shopee ke, itu nama-nama yang nak pilih lah. And then what products you sell. Okay, your target customer. Okay, yang ni saya suka, your business model or strategy. Yang ni tak semua orang akan mempunyai business model ataupun strategi yang sama. So you kena fikir, yang ni kira bukanlah high level, ini dah level macam bos-bos fikir. Boleh buat simple 1 slide ke atau 2 slide sahaja you boleh masukkan. Ni example saya, you boleh masukkan tapi jangan terlalu banyak. Not more than 5 minutes per group. Next week in class, before saya start ataupun after saya habis lecture, you all present one group. So lebih kurang 10 group lah. So saya assume dalam lebih kurang 1 hour for your presentation. Any question? Kalau lah website yang kita ambil tu macam saya cakap, kena fikir level-level apa level-level Bos lah. Kan. Kalau sama dengan orang pun tak apa kan, janji isi tu tak sama kan, tak apa kan. Contoh kalau saya ambil Shopee tu, orang lain pun ada juga ambil Shopee tu, kalau kan kita tak tahu kan. Okay, kalau dia macam ni. Dia macam ni. You tengok Lazada dengan Shopee apa beza? Banyak beza dia. Yelah, saya tanya apa beza murah. dia? Murah mahal. Shopee murah. Tak. Mean dari segi dia punya products ataupun dari segi business model tu sama kan? Sama. Cuma platform yang berlainan. So tak salah pun benda yang sama. Yang penting kalau saya tanya apa advantage ataupun kelebihan company you, you kena tahu lah berbanding dengan orang lain. So you are a competitor, faham? Semua orang dalam ni competitor kalau semua jual ataupun buat bisnes yang sama. Competitor is, kata orang, kena lain kan. Apa yang lain daripada orang lain, itulah maksud saya. Saya tak kata tak boleh sama, tak kisah.
Contoh McD, KFC, A&W semua tu semua fast food kan. Tapi apa yang membezakan fast food tersebut? Ataupun apa ni sekarang kalau yang apa bubble tea tu kan, ada berapa banyak brand. Kalau dulu cuma ada Catai, lepas tu Tila, lepas tu apa Full Block lah, ada apa semua kan. So apa yang membezakan mereka? Benda yang sama je. Saya kena tahulah. Then your business model tu maksudnya macam mana you jalankan business you tu. Contoh macam mana tahu? Saya nak jual ataupun nak buat servis untuk buat assignment. Itulah business model saya. Saya membantu orang yang ada masalah untuk siapkan assignment. Contoh macam itulah. So that's how you do your business model. You want to give that service. You kena faham. Kalau you buat sama benda yang ada dekat luar tu, tak apa, it's okay. Copy je lah. So, lagi banyak you buat benda yang sama, lagi banyak competition. Betul tak? Cuba fikir sesuatu yang unik, yang rasa kat Malaysia tak ada lagi, ataupun ada tapi tak banyak, ataupun tak komersial lagi. Fikir yang tu. Okay? I just want to get your idea sebenarnya. Okay, so if there's no other question, Hakim baru bangun ke? Okay, saya akan end the official class dekat sini.